Bon, assalamu alaikum tout le monde. En attendant que tout le monde arrive, vous êtes en direct avec l'appel de la réunion. On est là avec ces trois messieurs, le deux tontons et monsieur Farid, l'international, la réunion. Donc, ils vont vous présenter les vœux de la nouvelle année et en même temps vous parler un petit peu donc, de notre pays. C'est Fatima derrière la caméra, mais aujourd'hui, vous ne verrez pas. Donc, on va commencer par Tonton Blazar, s'il vous plaît. On vous écoute, Tonton. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam. Daula ya haki ya la Réunion, ho mwandoni waho umwaha wa 2021 wahimi wa mwereyeni ze vœux za umwaha wa nyumeni uke umwaha wa nyumeni wa unono na bahati na ushinzi enkodo ikao ndo rairengare ndo niyo Mwenyezi Mungu yajanjie 2021 ninu ike undo mwaha rende yao uharima ushinzi wa hatu insha Allah. Uharima umunasaba unu ngarjo kwanza ri mwelesheni babiye tarehe ya Ekomor. Ekomor yona tarehe nkuu, yona wandu watukufu wao iwahandani Said Mohamed Sheikh Munamrehemu, Mheshimiwa Rais Said Mohamed Sheikh. Said Mohamed Sheikh wale mbaba wa Ekomor. Ni mtohu mjua lazima leo rimweshelezeni. Almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman wale mbaba wa hungwana wa Komor. Abase nunga mjoni rimwelezeni Said Mohamed Sheikh manalu mbaba wa Komor yengi. Engeti ndaye en 46 woyaka député yaka à l'Assemblée nationale française ya demande ya détachement ya Komor wakati huo ye Komor ridwambwa rikau depende na Madagascar rikau yo kolonia ya Faransa idwambwa Madagascar et dépendance mwende mwatsaeze arshivunga mjo uona yabo ijoka abasainu rijusema sohane makononde garendo rawane ne bushini ilirike wongwana sha grâce à Said Mohamed Sheikh wakati huo hende ha demando hem Faransa et détachement ya Komor de mana de Komor idio no wakati huo Said Mohamed Sheikh gaja kanda ina mundu mkomori tonda ya echi nge haka hanza jorenge maswala yo mane ya yahuze njugu ya renge yale au ya yahuze bombo ya renge ya tsonze shaha hini amba ukaya ngamanzo ye détachement ya Komor itido depende na Madagascar. Yonde maana leo sisi ramwambia ni ukaya lazima rimwambieni ye tarehe ya mruo bawo mru wa tarehe wo mru mru ya mtu zamba yakase Mohamed Sheikh hapo watu itinkudi mtu zamba hapo akapo itinkudi akawala wala le jahazi la wabalia Said Mohamed Sheikh waja mahalani ambao ombatse itinkudi de maana uko Said Mohamed Sheikh ambao wambatse wetinkudi wadu wetinkudi wende mtsangaju wabalale mbatse utwambo wambatse wadu hayabo wende ibwani yewaka utwa wende mitsamuri ebungiyabo likanza limwambie ni bwana ndojua isheo sha Said Mohamed Sheikh ukaya ulande mbaba wa Komor uya demande détachement wa Mfaransa hamkubalia ridetachewa wa mambo ukaya engwanzo statu hindi
Hussein Mohamed Sheikh harimoye zensiza harimoye ya archipel de Comores ya ho yabasa bahomba mdetashewa wakati we capital la Kanio Tananarive hamba uka hanikiwa ha propose wa hafanywa proposition mbili anga manzao mke dom anga manzao mke tom dom yo département outre-mer et tom yo territoire outre-mer sheki hamba ukaya ngamrengo ye territoire outre-mer baika wana hangu no waju wa hangu boju yao ngwanzo wajikaye kwa na utabia waju jikaya yonde maana shek yari tungulia ye statut ya territoire outre-mer basi abo waharibani gam profite bajuzi tiono Mohamed Said Mshangama muwatu wandikao ngwa spekuleo sheki ola kaja ka doktor ola ka etswanya vangu mimi ngamu mjibulio sheki nimwambie ni ukaya ni wandu mspekuleo ni wandu mfanywe speculation ya sheki harimo essentiel kaja ka doktor basi sheki ngeye hakana mo ezo ajomwambia ukaya aji mwamba njeka doktor ya wonde me haju njoka mwamba ukaya sheki yekaje shapa izo nizo ya Johana ajomwamba ukaya sheki yekaje shapa yo wao izo zikaje jomnyesa sha sine ukaya leo mje mdobira mwamba ukaja ka doktori kaja ye jao ni mamloma doktor leo mfanya eze doktora zanu za leo mfanya ni mloma colonel ni mloma general leo mboni ma colonel mboni ma general mfanya basheki tarehe ndio yabo yende baba wa Comores yende nda yito wa homafuni Mfaransa wakati yenda ya renge Comores yalibe bushini engeti shekirijo kare ongari wanona bushini hamande na mnadeo Sahara occidental wavura na ne Maroc engeti shekile orijo kanga samande ma Eritrea leo wavura na ne Ethiopia basi mdu wole wo ngamanzao yetarahi ya hahe mto hubambaba hanu hamambu hubo mbate yoke na ukiri haukata haukashek uo mungu wa Dauda ishosheo harifanya sheo si wa Comores alifanya sheo si wa Washiri na Limani alifanya sheo si wa Ngazija alifanya sheo si masiwa yomane haukaya haritoa uharimwa ye koloni ya mbushi deo kariture ngamigangani na zononderera wanene mbushi ibiri yadwa uri chilia yo tarehe kuu wakati kao kaja kaena muru atujojwa ya yuze hamande namna naza atujojwa ya yulizo wa Faransa ya zulenjugu yale kabatimbe ya jozana basi Sheikh uone mundu ikawe uone mbaba wa Comores ngamwambioni mzijue bahata ngamduka ngabo wanu ikawele ngwarengoze dhamana za hensi wazende segihe mabosho yao chata kwa tujwa Sheikh wondogi au kaya le 16 mars wandu wao njaparo waona wajuhamu anniversary ya uone upano wa Sheikh wakati uobo ya renga territoire d'outre-mer dabo ya kahuja ya jango ukaenda wata hemala ni wahense capital ya kahuja na capital Moroni
ganza nongo hizo mzijue bwa Komoro owandu wao ina mundu ya hondane nele furaha na sheo shahada ba Sheikh na المرحوم Sheikh na المرحوم Ahmed Abdurrahman owandu kao wadungana ina mundu hanzi haye tarehe ya hae uharimwe Komoro hawino wa dhahabu ikanga manzao leo ni mwaja leo mtona mfanyao mtona mjuka ufanya gamanzo wandu wao mwazime shasiri jwawe tarahi ya Komoro ya kweli garijo zaba garijo hanziwa tarahi ya wandu wao rilawa Sheikh kaijatosha rijamo linako yone parti handani ya Komoro ya hima ya mbuka ya wanzo ungwana Sheikh hakanda na wandu wa molinako bakeleo haka president wa conseil de gouvernement shazi wandu wa molinako raka udofanywa za arrestation wakati huo basi polisi wafanya za rapport za hao wa mwerea yotenda amoka aninga manzori wanu wa Komoro wanzo wambaye mkodona la warmansia wa monoka wa wonwa na mabule wenza hakika rika udofanywa enquete shaza enquete hizo kajaka wasudiban au kaya ze rapport za wasudi Sheikh yotenda amoka endo manzori wafanya na mwenza mbanga nina haki kwa watoto sha ganina mwiri raka msorenga ungwana yo haki uwo Sheikh nguna mrehemu uwo mundu yakahanza yensi hae uwo patriotique uwo nationaliste uwo Mkomoro ewenge ni wandu mdingo mtembele ya mambo kakajaka doktor ena mtorone sawa doktero wa hanyu zomfanyao au zomafanya sha kamzambo nai au kaya aka doktor arunisha mitsami huli aka doktor arumishi hafunguni aka doktor arumishi hamadi aka doktor arumishi hamajenga izo zonti pia wakati huo kabajaka aliko Komoro ranzi ewenge dikawanzari ritena parentesi huo mwelewe ni majaleo mtojwa za jana mtojo shinda mwajaneza maudu ukaya Sheikh mtido mtembelea kabisa mselana mke hule titembelea Said Mohamed Sheikh bawo kajaka hamandani nyinyi leo mja gamanzo mnezi javu shanga musawe minazi kamture hemo walwala abo yomna resume wa historia ya Sheikh abasangari jao upande wa almarhum Ahmed Abdurrahman mbaba wa ungwana wa Komoro ngungu jomrehemu mwana mdomoni ya nzuani Ahmed Abdurrahman mdu yakahanza sheo mdu yakahanza yensi ya hahe hadungana yena Sheikh generation hiyo kejaka generation ya mafenya boye mfaransa ya vurahula bahe Ahmed Abdurrahman nguna mrema havurubahe wele hata Ahmed Abdurrahman arengesho nonde hatsinzi ambangarikao hahumu amrengwensi ya hangu ramanza rakamjanza bobili makuzi gamrengwensi ya hangu uwo uhonesa wondume wa hae uhaonesa o patriotique wa hae aonesa o nationaliste wa hae kajaduhi maadamba ukaya nitina ushindo wanane Mfaransa ya ameda Said Mohamed Sheikh ya wanane Mfaransa ameda Abdallah haimia wanane Mfaransa weleo bojojo na mbokano no hamba sho wasoma usomo uwana ngo wana nalo ngojo leo emwa wamba uso wane naye asumani robo mbili
wene mdule wajua umtao pereze ni umteo homivumvuni asumani robo mili shale wajohima wana eungo fikiria medadala na shekwa wakawana ne Mfaransa mizinga wakawana na house tarabu wakawana na house tarabu na gorongoa na elimu na wanza enzi za hao nyinyi leo shomanzao ne mabosho ya hani nitina himani wanene Mfaransa ngojo wananando basi namfahamu ebonge ngujo jangilia wa mwaka wa 2021 ni wan wa Komor ukendo mwaka wa hetara ya rabu au kaetara ya handani en 46 chèque de ya kaza ya première date weka ukaya chèque wone mbaba wa Komor Ahmed Abdurrahman en 75 hakaza ya tarahi mkuu ya huungwana wa Komor basi leo ngarilindao 2021 inunde tarehe ikao leo wa Komor hujimlifu wa hali wamejana msaada pando wa mwana wahe diaspora ya baraka na ne daula ya haki ilo harima emasiwa ya hatu yo mana ranzima ore ujanzuani ujamwali ujangazija gamjo ngarijo ukaza ya tarehe bole ya hatu umaha wa 2021 haukaya ngarijo hunua dictature ya baliwane ma mercenaire comorien watendelwa ni Azali Asumani iyo nde tarehe leorita hao si daula ya haki rirenge baezamu irijilia ezamu irijilia eturu ya hatu yija si daula ya haki iwengeye insha Allah gari ombao Mwenyezi Mungu iye 2021 inu vatu siisi rikaze lebwela tarehe la hatu haukaya iyo etarehe inu yofanyiwa no wanadamu shayo kefanyiwa ne magaya nde magaya yemiri ze bahari do uyingu shayo tarehe uwaifanyao no wanadamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Naam, ndena ushlia mzee wa hatu abahanu ngajole na shlia mjumba hangu mzee Burashe ndongo afunto Burashe hanga wandu ndio libana ringwa hu salimu na bani hambia abantu kamba waishi watuchomba njao kwa urungu ngarushlia ukezo waheshimiwa wahemasiwa rawashera waume rawanazijana rawanwaduhazi ho waloze nsanansa za Hekomor kamil no waloze nsanansa za hule mengu no wa Komor ngari mbushiria woni muhamwema handani wa unono zavili waezi zarabu wahenda nongonyi tukufu pia zijunjia harumwe masiwa hatu yakaye je masiwa ya hezenti zenshiyo tasi hata masihu hausalama ikamwa benzi kwezi zuki wangu mzee watu Sheikh Muhammad Isa ansaze tarehi angea Said Muhammad Sheikh uja Ahmed Abdurrahman wonde mzee kana haki shamimi ngamjojilia wadaula ya haki juu ni mzade mwenza irumbi lukaya kwezi ngariona wakarangu 2019 hata ijewa swili 2020 Komori riki hanya fati rangwezi tswa zadini hata ijewa exact que já kupia shalam do akayapara donc tafadhali tonto ikarendo fanya bilan ya hensi ya hatu
ni wanadamu wazahindu wakao haruma ya awi waroha nsingiwa haruma mshiba haku ema hamilia vira yinu rango wafia wonze haswa bagunde corona wangu watukufu haku ije waswile wafia ondani he corona wajau ije waswile wahafa vatine corona ahore ndo angalia wangu waona ukaya hakika ensingiwa haruma uziro haku ikamrungu wono harumansi au haruma daula parce que vidéo ngetongo tongo para après interromper tonto donc abo ngamdo risami haze coupure tafadhali mpo zinyafatizari jiri hata katsuwaza hata ijewa swili mheshimiwa watu Sedasa na Wasedi Hashimu ikao watukufu Haji Muhammad Isa wavumbua uonde mwana hao saonde mwana wa Sheki na Prince Ibrahim na Ahmed Abdallah Abdurrahman ijeje wajuzi mshele wa jana wa Muhammad Hassan Ali harma lesi wa na mwali amjoka ya wenti duzuha haku ingeha hizo 2021 njia ngayomba we aridelie haina njema pia ikambwa benza ihandani dokanansi itohuma hauhara ebangarlala wa katulala nando mguja ilia ye dictature disparaisse ikambwa benza sa banu colonel Azali we mwananyasi wadamzima sinaye razali wabadzima sinaye simila nzima sidini nzima sida mzima shabanu sonraima opposition remao kariture mazali mwananyasi ngaremao maarifa ne mendeleo ne zenongo zijirio harmenti ya mzali hani jabo ko ingemro jina itondaye ngebangu zifani indeli ratsojo fani bahiyabo siwando low position na ke hashiri baba miwo ingejula wa isaina shaja ishonga shihwa kabati wakati vajumji ya Mungu ya diare jeze tena jizo ezi ya Colonel Azali emanati ndaiba hirairo ndo hahe wafanyao yabo karjale mewarotso dirihime hahwamba nerohe nge haizo amshukurio haku mwana hatu mwana shahatu mtundi wa hatu Abdallah Hassani no wananya na ubeiji no wananya walobonze ma journalist esa Abdallah Hassani de yapanga ya daula ya haki banena mwanadamu jo hansi tarehe o haruma yensi ngarjo ganziha Abdallah Hassani de yapanga ya daula ya haki nemzade mwenza irumbi ondo wakatilo nunu wasolo sur le terrain shanga bunjo zamba Abdallah wikajarumishi hajuzi bahia joka haregaye ha jowarega waye ha wikajarumishi hajana jowarumishi ha warenga waye ha bahijeke lelungurumio shawiraiya sibahim naijana sibahu tinavalizi ya madiplomu shaye mwana wa hensi ye mkombozi wa hensi ngonuke Helen Silio Ladimar Shemeze sawinde mwana Adam Tsaya tsongeza mngumzade mkomor ya zwapirizo he politiki ya hensi yotare hinku se mwana mkomor hajubonzi yani ha manifeste hambatsi haki sijau insinde heli ya ladimenti hatu ya ladimikae warengwa walaziwa ubao yabo humlezi nabonga parti shihina majana matsano kawaze parti hizo zirumuze ziza Komora wanrobo wa Ruma warenge wa ye haja wazali ya ngoye haleo walala wasiuha abo tijau karna ujo komea azaliwa yeche lazima likome nondo sarambe 45 ans ya ensemble vide ya hekomoria hatu lelo kaja twamba rotoka isabala sedi asano kafikiri ngwajoka ukana muaroha ikari roha
nyi wana hatu na nyi wajuhu wa hatu shanga nzo bafanywa tabloraz babuhe komori ya nyumeni ihandania ukweli izabilia uaminifu izararuya uadilifu izane ya tarehi jore hansite tarehi ike si bozabiranai shanyi mjoka ukaya haina hali sibirehe namna hiyo babanu wana hatu na wajuhu wa hatu wonsi wasomo ngo mihandaju wonsi wasomo ngo harmaze place publique aboke jatsoka vladimena daula ijohuja itsoka manyahuli itsorithisha umji mruyala urithishe kabila mruyala urithishe wana no wajuhu mruyazaya abotijao esa yo daula shaya hema siwa ya hatuyo marabu bahatelane la maore abolelo ngaranzo unyumeni wa bafta 80 shaka twanza unyumeni wa unyonyaji vanwazali karjajo myenga shamono haonoka ya wakatilono ngersa za 3 mois à 2 mois ne manda hewisa vazali haniha projet shihina majana matsan na bohandi 16 nurangu 2016 vazali haniha projet shihina majana matsan entreprise hula usine hula mendeleo hula na izondrabo haina haja onsikia tsoremba malaba sonsi rendo wananyile wamezimitano honda minani esa wana hatu nwajuhu wakamo hazini watolo hazina mu 2016 yarengezi hatejewa suli 2021 hatejewa suli tasi 2021 mandendo ya hise kabaja chojo bulu entreprise shina majana matsano 24 heures haina hali siti jathmani real kume woyamba yedaba shabanu siwa mbikao haina mwanadamu ngena uwezo ngera mu 2016 kabajabula entreprise 2016 kejabula 2017 kejabula 2018 2019 uri wasulitinde hali hiyo hata 2020 hahisa ngeva kreyeha ngeva no mahalani ujoka ule misaada ukajajwa hone rangu hale kutoka ukansata imandanga isao ihisa ngeya ba mahalani ho pia kulaia ngetikaanza mwambie kwa Komoro na tikaanza murongoze Abdalla Abdul Hassan ekawanize parti na mjozi habili hanzima hanzima ekawanize parti rangujua rangu IPDS rangu kumrede rangu hata yaondeze parti rangu ya munyi barake ekabanu opposition CRC hata ijewa swili erija ya ilarif ikaze parti hizo Abdalla kwa jamiongoha owandu waloho malahoni wazuba bonze jezajiri mali utijube bonze Abdalla lala banuru mimjomba haho mbaba haho manzani waho baoke na ukiri uwapishie ulaufe wajege wadoba hula wanana sheno wana usoni ne miji ne miraya Abdalla na bonga wana mrumshena wana shika kwaso ezajiri mali hula huka Abdalla shaba ka Abdalla baka na mshangama ubaka Abdalla baka na mhimadi baka Abdalla baka na mzaze fulani wangoa pia hatejaonda lejeshi la mali wonsi pia habo wakakoza aka 70% wasihonziani wala lamba ya rabbi esema na chojojo hamba ya rabbini lelo ko yafungwa Muhammad Ali Salihi waeche shay parti yahe kejafungwa ngebonda lelo yafungwa sambi na salami wa waili shay parti juwangi obonze kejafungwa lelo lo bonze la rifu shay parti yahe ngiyondani lelo mwana mshangu abasi Muhammad Dahalani parti yahe ngiyondani haya rabbi ngaliloli wakati wisauja kena ukiri Abdallah nuwananya ya wahadaya nuwazazahe nuwanashahe ya wahadaya wakubali anafanyale kongomanyo la daula haki Mwenyezi Mungu wabariki wasewa oche la tinabo na rijusani hono ukabanu risa rishindwa
au warijusemi hono rifuma sonsi au warijusemi hono sena za umbazi zirende shake na ukiri daula haki ya juzi ya fonde wa juzi ni maana mtiti shati mtitize fikira sena ujwamba kajasoma ujwamba bdala kajasoma uwamba ndabo tena mkaza ndabo ni mnaijana ya forme wandu wao ikengwa jwawe mahoza ya hensi ngwa jwawe zigirio harmaensi inuma hamengo mine na mitanu yensi ya ishili ya malishamana na uziro ata rahano wandu walo na 60 hawalo na 70 rawatu ufa jowa hafa hawalo na 50 hawalo na 40 okowa utsindoa na jana titi watu oneza abira hateje wasulenge wakati ndabasa shatima katimenji ekati ndabasa shale bombe oli ombao Rayon harmez Raswanrulo à l'opposition si wasale bombe oli ombao yezinu nelawe batsinadamu le bombe oli ombao yezinu nelawe batsina nyafati batifewa ezi wala batifewa opposition izo nzo rajomba sanga monao si wangu washashi owenji wesawalawa agolelo ezinu netolo hausalama au nejohowe hausalama shalelo katsu utajamazi katsu utajadam katsu utajia silo à l'opposition riuloya wala katsu utajia silo à l'opposition riuwe wala katsu utajia ni mloha mwezi muwe haumuloya sharijomba shedzima shabaki rauloha mwezi rauloha mwe opposition rikaye eza hao ni wandu mjoka urenga ezamu izo rizitsa hao dezemali za daula za nyunyo tenabo tindeza hezi aza libahi ngaritsaho wanaume wajoka uzingarayensi wajohurile shelea zemaliza nyonwa rangu en 75 hata tsasi rilo 2021 bazemalizo ngazijorendesa ujoka katina mapesa ngena ndambila unibandaru ngazijojwa huziwa ujoka katina mapesa ngena aulindaru unne ngazijojwa huziwa ujoka katina mapesa shale longe na mazamba ngazijojwa huziwa siritoa nanyile la yashira ngu 75 nabaha ngarijwao wangu wakauharma zezizo warenga hata ijeje azalie zihandani hae hata ijeje azalie ziyabili hae vanu karjajo koza na sambi ekasambi hanyonyo mali za daula zemali hizo zirengwa zifaidishe daula asula zonzo rajuhanza karjajo koza ekasalami hanyonyo mali za daula zemali hizo ngazanzo zirengwa nezi liyo zifaidishe yensi la karjajo koza ka Muhammad Ali Swalihi hanyonyo mali za daula zemali hizo ngazanzo zirengwa zifaidishe yensi sha eziriho zao de asasina wanadamu wanu warala uhitwa batina sababu esengena sababu wajojujewa ya Rasulullah engena ngabo sababu wajojujewa emana watujujewa tange wando warengo mahamiraru yazifungoni hawakatika uyoke jalali mitore ngamezi 6 rawe jajujewa mana tujujewa hili shaban sindeze masezonzo radio hanza kwanza sezi ya hena mwanadamu yahini masiwa hatu yarekebeshe sezonzo rajomba wangabwa nadamu bokonga reshiyo reka hatabu reka haraha shasi mungu ekutia hai shesha eshasongeza rishemezao dezimina ziwi zaho wana wa paratama waloha mumji wa kwambani na zalihaniha na uwandu wao wesangu wao na ani wasomo wajo lalimu wafaidishensi ndo wana zivimiongo waloha rumwe washili na zalihaniha esa wana wao ngwaona maarifa ngwaona ndongo za joladimu wafaidishe yensi
so kavumbale bavula mzali haniyo no mjwa mzali haniyo doana ikao kwati washashi walo haruma ungoni ya domba hondo hamba bahangu wana wao walo haruma udhulmifu ngerije rijenga zija kamili rijerije masiwa kamili ngebanu haina namna yonsi pia ye papa hatandi yezi yotingojoka ushinde kemanya huli hatandi yezi tsoka ya hemana mwana mshe wa mndu ne mwana wa mndu no mji mndu ya alaya no wanzani wa mndu hatandi nari singe lingohi rilao harumu msinga wo kwezi enge ngamombeo ikamwa benze 2021 ije hairi nasi omwando unono ezabili uzima ensi ya hatu ititsambalie ezararuyezi jofaidisha wanansi amdeje tena ezararuyezi ijofaidisha wanansi ezararuyezi ijofa kuwa zemali za hema katili wanyonya yensi wakati lononu ilonga mani roalo harumwezinu rowarumisho harumwezezi zindwa jina enge hateje waswili nga mkazo yabo ni mushirieni wakati mwema na mwahamwema na mwajailiye rihunde ushinzi wa hensi na uhabili ukaewe malila ansi wala nadamu walo harumwe mali na ekomori ya hatu keti Abdalabudo Hasani wayeche yeno wana waheda ula haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Okay, waangalizi watukufu mrangalia hao ndio kuendelea show wazee wa hatu waili abanga tulera shilia Faridi sha mundu jailake az message za kwa bihaba ni surtundele kaula musulu la mjumbatu yurashiha ya hambabu kamalila anti ikuwa kwa urongoziwa waishi. Tafadhali Faridi. Wakumur mlio harmashi balishansi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Ranisa mahonime 2021. Hadani lumbosheni mahamwema wa hairi nentiha. Izabidi lumbosheo mahamwema wanawashe wahe sheirundi lezina balalo wajaze wairundi haso wajaze wairundi waronesa njia kwa mahala ikao gardo kumbuwa njia hapi nanda wasubuti waronesa handani dawa woche harume plus bena independence wenda wa ulaya wafungwa yabo ngamwa weshe mahamwema marahaba menji ehazi mfanyao wajaze wairundi wahali kadhalika ngambe umahamwe wanashwa hatu wa moroni wa juhajuzi wasiha wagajanani wenda wahima wamba ukaya wanzo maji wanzo mwenje yinu mahamengu mine na mitsanu ya independence ikao yohaibu na mwabesheyo mahamwema wa hairi insha Allah ta'ala mundu maha ikao na nchenje kana ulamaeli mundu maha mbera jotu wa ibanga tonga juu basi Wakomoro izo njo banda za unesoba nwazi wa hangu mimi upande wa Abdalabudo Hasani sina kaza za sai hasomide mundu wa handani na mkaze diplome ya docteur honoris causa donc yabo kabatu njumuyo sina unjia hiyo hakunga rivao zikendwa zema ikaulizo ya fanya yetarehe unesobani asali mama check na Ahmed Abdallah Abdurrahman yotarehe ku haswari karma amani harumansi hatu azali ya sunan juzi hurenge mikro hukaubushulia mahamwema wa Komoro isho wapara hupara amani sikahuja ni mwambia azali ya sunan nana mino wana marivovanu mwalodi ngoli mwanu kabana uka amani azali asumani harumansi ya hatu ekaya ngufungu wangu bure watina juju ekaya ngumu wangu hawa wahafa kawanauka amani ikakabati mwenje harumansi ya hatu kawanauka amani ikakabati lapitali harumansi ya hatu yabo hizo azali Assoumani raisi wa 2016 hata 2021 gamhambi kwezi dokaya
rija mwezi wa mwaha wa 2021 ishori ngao nti hatu kiano kama ganzo juo ukai kutafanya sharia shavotewa ngozi juo ndondo Azali Assoumani ngojuo kakujafanya voti zako ili za kiurais ngojuo ndondo yabondo ujuoka kabati Juma Madoula watojua zitarhafu Zabira Haruma Yensihatu hapo ni mwanzao Azali Assoumani mwezi mingomili na ndadaru ya mwezi wame kairi ufungeze valizi ujuhe utrawe zobizo mimi njokwambia woni mwanzao asonga manzoke na Mungu wanama ma intellectuel wanama wanashiwangu ruhairongo lwao kama mtu nambe ukaya na rirensi ya ukaya Azali Assoumani ngusaidilwa na Mfaransa woyi ikarusaidia Mungu Mfaransa woyi ye ujanja Mfaransa woyi hanza zinterezahi ikale woyi opposition waonesa kwa tuta Azali Mfaransa ngujokande inao ikaka wati ngujone sango hamalizo ya we Mfaransa kanojua usaidia mdojina kati ndo ironezi wanama ni mwambio rirongoziwa Sarkozy onde raisi wa Faransa Sarkozy haka raisi en 2007 dasi haja na Afriki ku Senegal haja harambia hindi harambia ukaya ni mafricain ikanga manzao droit ikanga manzao liberté ikanga manzao développement na mronese danga dokanda sinanyi Wahebra isi Marekani Obama hende ndahu hende ya Afriki tena hende Ghana hende en 2009 harambia ele kalima iluilo ikanyima africain gamanzao droit gamanzao liberté gamanzao nafasia gamanzao développement na mronese bayonesa dokanda sinani ya wakabati langage itokleria warmeze daula mkuza duniani wahisa waramia mwanamkomoro ezendrongongizo nawe mihono ni hao mwanamkomoro ezendrongongizo nawe utsoni hao kabati mrajina ikati ndawe tidodujitoa haruma ezesilisi ntikani tabiri ya Mfaransa kango johuja ya jaritowe ezesilisi rilonizo ntikani tabiri ukaya carnet d'adresse ga johuja zeritowe ezesilisi rilonizo wakomo mahamwema wa hair ngona jaliye nti hatu mahauni liberewa inshallah mahaunu waje wanadamu wajo kana imani wanadamu wajohuja waendese nti hatu haki inshallah taala wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam, kabati mdusa ya doza mbalungu yanzu ya njezi la harjaba ya malongo na liwaza nzima malongo njuri njeza rishanga ndondo e discours colonel Azali ito wa nswamaha imasihu ya hoshele wa rielo maha zenongo zabuliwa pia za respectewa illa ya Qur'an al-Karim ikao yonde ani wo Mwenyezi Mungu wae de mwenyo msohafu wa Mwenyezi Mungu si mtume fulani wala si mtume fulani Qur'an al-Karim yoya wae informi watu ya Allah ya wakati wandu wako ukosanyi ha place de l'indépendance na ndao ajao wafanye musabaka haubunguza wuziro wa hema sihu ya hukawandu ende waaswi hawandu ende wafanye no itongizo ikelelo ye arme national wakahenda watsambazo musabaka shakwaja kahendo haruma ye kwaja kahenda haruma foyer ya Salimu Ali Amira we ya Salimu Ali Amira taze Salimu Ali Amir shiwi wakaushesa bali haruma wandu wakaunwa vinyono murabange no fanyano itongizo
shamusabaka he Qur'an ndo wenda bo watsambaziwa ne polisi ngabotwarwa mo hata ulosila mgotolwao subhanallah ndio bali ndo ndanadiwa kutsina malungu kwa dua zote amuenjeze bana si d'accord shlia amwenjezo mnanongo awa mwenjezo ndongonku ikao amwanzoni mwambieni ni wa Komor au ka ensi ya Komor inunsi ya Kiislamu yabonga msherehe zo ye mwanama ajibrashe yakauza mbabana juzi azali ali hamba ukaya ali nguri gwanzo amani na gwanzo harirao mhono jao atando mhono arirene ramwingariye rifanye amani sinaye basi zo mimi nazo niwaambie bwazali do ukaya Qur'ani riziya ukaya ritijeri kaanti ya uri hadisi na Muhammada au kawe wewe Mungu jo ilibando ya diaspora nano wa Komoro harmaze biwaza hao waomoze biwa Mwenyezi Mungu hawanika kaburi au kawe mwenye wene waja wahima wajao wajitu wazenguo wamba ukaya wene mrumanza zanda bora kabati mrumanza zanda bora hanawe yabo urengelefu wenda handani la wanafiki monti ulimi waja wamba ukawe mwidi zevoti zilazilo toka uziba abo urengelefu mulabili la unafiki Huambia Ahmed Abdallah Sambi hafadhahu Allah walahu lahu min duniha juhabo boraisi unihube majibanu ba ne hunda kamgwa benzenga mjobo shela marahaba riwono zo wamfanya namnike yezi ba manike yezi ensinge johenda riwono zo wafanya za institutions za kauharimwe Komoro yabo Mtume salawatullahi wa salamu alayhi katika ujumnafiki Mwenyezi Mungu ha surati almunafiqin au harima ya Qur'ani zo aya 10 no moja surati almunafiqin basi surati alkafirun ze aya zo 6 bani yabaka honesa ukaya ni wanafiki ni hatwari rahane makufari au kafiri uamba hato haraya uungu aharao Uislamu point 3 shawe uguho uvankandu urenge muharuma huvaya badu hawandoma bavuni wa uniko imamu wonde ula mufti yakaya na weola wakauranga mizayeti yarenga wo imamu wa hunafiki ya unika basi juzi huja wende watimizi wate embuni ngamba hata embuni ukahana wate embuni wonze uzie o musabaka wa Qur'ani balanga sia lansi ya Kiislamu ya Komoro bala ukautini basi Muhammad awe si maislamu ramoka riti omhono ho karna huwa shaya Mwenyezi Mungu haramba ukaya almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar hizo ndizo wakaurumia masimu ya juzi ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf yone Qur'ani ndio akahuvungua ukauzie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu itisoma hahindi maana wakahizia hindi Mwenyezi Mungu yaliumba mjuoni ni wanafiki basi akaurongo harma surati Tauba hamba ndini ndango hamba yahdharu almunafiquna an tunazzala alayhim suratan tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul waambie mtume stahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharun
Qur'ani amba ukaya inamna ubiro werenga juba nova wevayana miharuma werana alibala wefanya Mwenyezi Mungu stiza ukari wa Islamu bali barango shindo ubayezi roho ni haho ukakutanza Uislamu Mwenyezi Mungu azitoa kwende hamba wena ndabo kwende hamba we mwizi rionoka weku ninkwa amana wa istehi wekurenge waadi wa ustehi ewenge juzi hujahu kautaye mbuni bonze kwamba urengo mswahafu hunambua mndu hamanda awe rambo ukaya ritikesi nawe umhono aho kartutsaha umhono aho bare koma umhono aho abori hondana na dhambi auka wewe mnafiki nano waulunga wanafiki waulunga wanafiki basi ngamji adresse ho wadi ngamba aliwo maulama ebano ulama wanga mjoka urongo wandi we Qur'ani yazilwa itisoma ngamjoka hamba ukaizono ngonjema ngamjoka hamba ukaizono ngonjema Mungu jwa mdumando Jibril tsiona nayo pirizo ntura afungwa ora aswali rafungwa ene hondana ho pirizo nimi tifungwa bati swali ba Jibrilu enda afungwa bali kaja kaanza yone basi juzi Mwenyezi Mungu akahuja Jibrilu le atenda musabaka wa Qur'ani uyakaanza uhunwaye nguo Waislamu wa Komoro nani walo harimo ule mengonsi pia wago ukaya we mnafiki watimia we mnafiki 100% kutina alama ya mnafiki utsoniyo wazali yabo no wandu wahaho ukayo harimo aya ilo harimo surati Tauba yamo ukaya ba'dhum min ba'd wodo mbilisizana wosihana mihono yabo uone mufti ulo yabo au yakayabo de yakayabo ne ulo yabo leo watu ujoka pambambano ngo yabo waone maulama uandrabo kama msubuti na benyi maulama uyandrabo au kaulama de ustehedini ulama unde mwenza takwa nde uro Mwenyezi Mungu kama na urongo na ana ni press ya Komoro zenongozila siwono kamja zamba ngamro azalila hanora Mwenyezi Mungu basi leo mdoji mamamba ukaya na opposition ngasi harima eshek kamtsujua wandu walo harima reisit na mwende mwa verifie za écriture zahani au kaze mwaza he diaspora ne daula haki waondo waomba za nwataza denda jitsuaze nguo le wakati namba babu ya bakinio Mwenyezi Mungu mtu waze nguo risari muono kale mnafiki na lokajuzi ya jahime yarengo mswahafu ya unambue hana mbwangu mswahafu engeona Macron karjejo lishangaza chande mdude wa ambari ya Islamu ajaja aziye ya Qur'ani bahaka hanzeno bagini eno harimwe bumping Okay. Kazi ya Qur'ani bamanzeno harimwe bumping daina bibi Farwata. Salamu alaykum wa rahmatullah. Watukufu wala rahari jaba mpango parce que wala ni mdoka mbamna dernier mot il y a rattrapé ça donc katule shla Faridi ngesela jirba mpango nganyu wengi safi msivyo wazi watu leo kama impressionné safi ngadu anibeshali marhaba neji na partager vidéo ba vraiment me dépasser jana mko miraro minja paona ndo jana mko pajam donc na partager vidéo parce que ngona ngo zinji ngona itaraya hensi hatu siwasara tukujua tusoma bali leo donc ngadu na shla Faridi ngesela jirba yo mpango wale wo hunulari marhaba neji donc maintenant, je vais prendre quelques mots en français. D'accord. Les quelques mots en français que je veux adresser à notre premier bailleur économique de chez nous, qui est la France. Madame la France.
Chère France, vous le savez, nous le savons, nous les Comores, on sait qu'on a du pétrole, on sait qu'on a du gaz, on sait qu'on a manganèse, et nous sommes les premiers en Afrique avec le manganèse. Chère France, nous appelons la révolution, mais cette révolution n'est pas contre la France. Nous appelons cette révolution dans notre pays, c'est contre Azali Assoumani. Si nous appelons la révolution chez nous dans notre pays, ce n'est pas contre les intérêts français. Dès que Azali partira, à partir du 26 mai 2021, qu'est-ce qu'on va faire? On parlera. Parce que nous, vous le savez très bien, on n'a pas la main d'œuvre qu'il faut pour aller dans l'océan sortir ce pétrole. On n'a pas la main d'œuvre pour aller dans l'océan pour sortir ce gaz. C'est à vous qu'on va vous appeler. C'est à vous qu'on va vous appeler pour venir investir dans notre pays. Si vous amenez 90%, c'est normal que vous preniez 90%. Si les Comoriens amènent 10%, c'est normal que les Comoriens prennent 10%. Donc c'est question de proportionnalité mathématique. Chère France, ne croyez pas qu'on est contre la France. On n'est pas contre la France, on est contre Azali Assoumani, on veut que Azali parte. Merci, à bientôt. Waangazi watukufu modena mwahuishia habari za mbavanu pia harde ba mpango tuandisa en voix off, donc comme je vous en voix off, donc comme on a imaginé au départ et comme nous à l'arrivée pour cette vidéo chatka utana mbeo kana par rapport aux ngozamba banu ya ho wana washewa monika wa juha juzi wakaushemeza ulihonde tabu ya maji na mwenjelio haini mwaha haini fin de mandat wanasha moroni okwa hezite wa juhe wa njuma bareni wa shemezi na moroniyo wala loi hotilo walo bajana ni hawo chisha ndani nantu pia mwa mungazi jani mwa jamloi honde 70% ya population ya moroni wote moroni ukingebidi wandu pia wa juhe wasumunzani wa shemezi parce que nyonti pia ndimtambia ho etabu ya maji lwe ho tabu ya mwenjelio shatilo wandu walo bajana ni hawo ho mtangani hawo chido kuna mdo jua mona haya msaidiwa na nyani bai hopia yomoroni yo hatu das nao voilà les habilites fa ya vidéo tout à l'heure kinga mdo shinda nyandu mdo nyonti pia ilo arma page ya mabeja ya usohana zirongozi virao malisha anga tuda na uzileza makati ya jao yanga prepare communication na rujue rishemeze bai mwalinge sombreo bajwa ezinge sombreo bajwa wezi ifungwa ketina maji ketina mwenje ketina shahula ke hata ambao watende honze donc on a rujue shemeze mwalisi febeke mwalifu aboye masuwa ya foka wando dongori bamba ndure hila. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menji watukufu. Na partager video ya tu. Marhaba menji.